बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिंदगी की कामयाबी और सुकून का राज अहले दानिश और बुजुर्गों के अक़वाल में पोशीदा है। ये अक़वाल जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को निहायत सादा और पुरअसर अंदाज में समझने का जरिया है। अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी जिंदगी न सिर्फ बेहतरीन बल्कि मिसाली बन सकती है। हम आज की वीडियो में आपको अहले दानिश के कीमती अक़वाल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो किस तरह जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। साथ ही हम एक दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। अगर आपके जिस्म में दो मुख्तलिफ हिस्सों में खारिश हो तो उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये एक महज इत्तफाक है या किसी पोशीदा हकीकत की तरफ इशारा? ये वीडियो आखिर तक देखना ना भूलिए, क्योंकि आज हम आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे जो आपने पहले शायद कभी ना सुनी हो। और हाँ, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चंद हिकमत भरे अक़वाल और एक निहायत दिलचस्प वाक़या भी बयान करेंगे। सबसे पहले यकीनी बनाएं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब चलते हैं उन अक़वाल की तरफ जिनमें कामयाब जिंदगी के राज छुपे हैं। कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को हसीन और पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो अपनी सोचों और आदतों को बदलना होगा। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं। जो नसीब में लिखा गया है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कब, कैसे और कहां, ये सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में है। जिंदगी एक लम्हे में बदल सकती है जब इंसान अपनी सोच और फैसले को बदल ले। अल्लाह ताला दुआ के जरिए हर मुश्किल को आसान और मुकद्दर को बदल सकता है, लेकिन दुआ कभी तर्क ना करें। दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त होता है जब एक नाअहल इंसान साहिब इख्तियार बन जाता है। दोस्तों, ये अक़वाल महज बातें नहीं बल्कि अमल की दावत हैं। इन बातों पर गौर करें और अपनी जिंदगी में इनका इत्तलाक करें। अब आते हैं उस पुरअसरार बात की तरफ जो हमने शुरू में जिक्र की थी। कहते हैं कि अगर गर्दन के पीछे या सीधे हाथ पर खारिश होने लगे तो ये एक अलामत हो सकती है कि खुशहाली या दौलत आपके करीब है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन पुराने वक्तों में लोग इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जिंदगी के बड़े इशारे समझते थे। यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल और उनके हल भी इन अक़वाल के जरिए मुमकिन है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप सुकून चाहते हैं तो दुनिया की इज्जत और बुलंदी को अल्लाह के सामने झुकने से हासिल करें। रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। शौहर और बीवी के दरमियान दूरी पैदा करना शैतान का सबसे पसंदीदा अमल है, इसलिए अपने ताल्लुकात को मोहब्बत और एतमाद से मजबूत करें। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चंद अक़वाल की जो हिकमत और दानाई से भरपूर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिंदगी में अपने चाहने वालों को अपनी कमी का एहसास दिलाएं, लेकिन दूरी इतनी ना हो कि वो आपके बगैर जीना सीख लें। ये दुनिया दो दिन की है, एक दिन आपके हक में होता है और दूसरा आपके खिलाफ। खुशहाली के दिन गुरूर ना करें और मुसीबत के दिन सब्र करें। इंसान अपनी जबान के पर्दे में छुपा होता है। अगर आप मुस्कुरा सकते हैं जब आप मुकम्मल टूट चुके हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। औरतों की अक्ल उनके हुस्न में है और मर्दों का हुस्न उनकी अक्ल में है। अपनी सोचों को शफाफ रखें, क्योंकि शफाफ सोच ईमान को मजबूत करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल सिर्फ ज़बानी नसीहत नहीं बल्कि अमल की तरगीब हैं। अगर हम इन बातों को अपनाएं तो जिंदगी निहायत पुरसुकून और बामकसद हो सकती है। अब आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत का एक वाक़या सुनाते हैं जो उनकी गैर मामूली अक्ल और इंसाफ पसंदी की अक्कासी करता है। कहा जाता है कि एक दिन 3 अफराद आपके पास आए और कहा कि हमारे पास 17 ऊँट हैं। एक शख्स का हिस्सा निस्फ, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 9वां हिस्सा है, लेकिन मसला यह है कि ऊँट काटे बगैर ये तकसीम मुमकिन नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया, जिससे कुल ऊँटों की तादाद 18 हो गई। पहले शख्स को 18 का निस्फ यानी 9 ऊँट दिए गए, दूसरे को तिहाई यानी 6 ऊँट दिए गए और तीसरे को 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दिए गए। इस तरह 17 ऊँट तकसीम हो गए और एक ऊँट वापस बैतुल माल को दे दिया गया। दोस्तों, अहले दानिश के अक़वाल और हिकमत की बातें हमें उन अजीम शख्सियात के तर्ज अमल से भी सीखने को मिलती हैं जो अपने वक्त में इंसाफ और हिकमत की आला मिसाल बनी। इन्हीं में से एक शख्सियत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की है, जिनके दौरे खिलाफत में कई वाक़यात आज भी हमें रहनुमाई फराहम करते हैं। कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को मदीना की गलियों में गश्त किया करते थे ताकि आवाम के हालात का जायजा ले सकें। एक रात वो अपने घर के करीब पहुंचे जहां से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजे के करीब जाकर अंदर का मंजर देखा।
ایک عورت چولہے پر پانی چڑھائے بیٹھی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاتون سے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، یہ بھوکے ہیں اور میں انہیں تسلی دینے کے لیے خالی ہنڈیا میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ وہ سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ فوراً بیت المال گئے اور وہاں سے آٹا، کھجوریں اور گھی لیا اور خود اپنی پیٹھ پر لاد کر اس خاتون کے گھر لے گئے۔ ان کے ساتھی نے کہا، یا امیر المومنین، یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ جب وہ سامان لے کر خاتون کے گھر پہنچے تو خود چولہا جلایا اور کھانا تیار کیا۔ جب بچے کھانا کھا کر خوش ہو گئے تو حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ خاتون کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت کیا ہوتی ہے اور کس طرح ایک حکمران اپنی قوم کے لیے ہمدردی اور خدمت کا جذبہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معاشرے میں انصاف اور خدمت کو فروغ دینا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ حکمران ہو یا عام فرد۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں نہ صرف اخلاقیات بلکہ رحم دلی اور حکمت کا درس بھی ملتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت مکہ کے بازار میں اپنے سامان کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ اسلام کے بارے میں بہت غلط فہمیاں رکھتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب آئے اور بغیر کچھ کہے اس کا سامان اٹھا لیا۔ راستے میں پھر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتی رہی کہ تم جیسے لوگ نایاب ہیں، بہت اچھے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچان سکی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان منزل پر پہنچا دیا تو اس نے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے نیک انسان، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم راستے پر باتیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ عورت حیران رہ گئی اور فوراً بولی، اگر تم محمد ہو تو یقیناً تم سچے نبی ہو، کیونکہ ایسا اخلاق کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے کئی اہم باتیں اور قیمتی نصیحتیں سیکھیں۔ ہم نے اہل دانش کے اقوال کا ذکر کیا جن میں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حکمت کے نایاب اصول چھپے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر جسم کے کسی خاص حصے میں خارش ہو تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ خوشحالی آپ کے قریب ہے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکمت برے اقوال اور ان کی فراست سے بھرپور ایک مشہور واقعہ سنا جو ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ انصاف اور حکمت کس طرح زندگی کے پیچیدہ مسائل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور نرمی کی ایک جھلک دیکھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک خاتون کے دل کو جیت لیا اور اسے اسلام کی روشنی دکھائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بہترین اخلاق ہی وہ ہتھیار ہے جو دلوں کو جیت سکتا ہے اور زندگی میں کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ان کے اقوال اور واقعات ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔